प्रेस मीट convocation DYF issue miao madopari elakao citizenship amendment bill no rogoi je IPFT INPT ba tipraha goshti je bon takmani 8 ঘন্টা ni এই 8 ঘন্টা বন্ধ রগই মাদপারি এলাকাও পিকেটার্স রকন বিজেপি নি জুট সরকার ব্রগ্ন গুলি খাইকা লাঠি চার্জ খাইকা 11 জনা ও জায়গাও দুকুমাংখা খরকসানো কলকাতা রহকা থারে থাংনো থুই থুইনো হাই অবস্থা তাই বাকিলো জিবি হাসপাতাল চিকিৎসা চলিত মুখনি চুং টিওয়াইএফ টিএসইউ ফুমো থাঙ্গৈ নাইফিকা জিবি হাসপাতাল ও জায়গাও কিসা চামুং ব্রেকফাস্टनि চামুं थांगै रिखा ब्रक बाय कक साका ब्रकनो बचुं साका जे चुंबो टिवाइएफ टीएसयू चुंबो अबनि बिरोधिता खायो ब्रक गुलि खायमानि अबो चुं बेलाय के टिवाइएफ टीएसयू केंद्रीय कमिटी चुं सेलांमा सिंसा हायगायनो बीजेपी नि ओ तमुंनो तमुं सित्रानो गुलि खायमानि न बेबायनो चाया इनो अबाहाय त्रिपुरा राज्यो बीजेपी जुट सरकार खायमानि जे घटना खायमानि अबनि सिगांनि सरकार बामफ्रन सरकार तंखा आईपीएफटी रो लामा कासका 11 दिन लामा कासका ओ जागाव लाठी चार्ज बो खाइया गुली बो खाइया कुनु खाइया किंतु तिनी ताक मिया अबाय खायो बीजेपी रो सरकार बीजेपी जुट सरकार ब्रक त्रिपुरासानि उपरे आक्रमण खाइका अब परिष्कार खा जे ब्रक त्रिपुरासानि বিরোধী দল মথা বিজেপি ত্রিপুরাসানি হামক্রাই নাইয়া ত্রিপুরাসানো ব্রক নাইসলে যাগো মিয়ানি যে ঘটনা ও ঘটনা তুই অপরিষ্কার অংখা বিজেপি নি চরিত্র কাজেই চুং টিওয়াইএফ টিএসইউ চুং ডিমান্ড খাই যে হাই লেভেল নি নিরপেক্ষ কাইসা তদন্ত উঠুম তদন্তনি বিসিং তুই যারা দোষী অংখা দোষী মানজাংনাই ব্রহ্ম কাহামকে শাস্তি উঠুম যারা তাবুক হাসপাতাল রোগ চিকিৎসা চলিত ব্রগ্ন রাজ্য সরকার পুরাপুরি খরচ বহন খাইয়ে বুনি হামকারানি বাগয় বন বিনি জীবন কাহামনি বাগয় সুস্থ খাই তুমনানি ও দায়িত্ব রাজ্য সরকার বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার মানা নাই 2 নাম্বার খা যে মাতবাড়ি এলাকাও নগরক সংজামানি দোকানপাট রক বাইজাকমানি সংজামানি হরক নামানি ও জায়গাও दुकान पाटनी बुपाग्रा रंग नगरनि बुपाग्रा रंग राज्य सरकार बन क्षतिपूरण दाकी दाकीखे रिथुं ब्रक दुकान पाट खाइसे माइरं चाव अबनि बागय ब्रनबो ओ रिथुं ओ काइथाम दाबी जुं राज्य सरकार थानि रिवो दाबी खायो जुं एमेन्डमेन्ट बिल अबनि विरोधिता खायो केंद्रीय सरकार जे नामानि धर्मनि बिसिं तुई जातनि बिसिं तुई एमेन्डमेन्ट बिल कैसा नागरिकत्व रिनानि सिटिजेनशिप रिनानि भारतीय नागरिक सानानि अब उचितया अब नियमिया अब धर्म निरपेक्ष जे तंमानि धर्म निरपेक्ष नि उपरे आघात खायो अबनि बागय धर्म निरपेक्षता चिनि भारतवर्षनि चरित्र त्रिपुरा राज्यनिबो चरित्र गणतांत्रिक आंदोलन ताबो जागावो चुंसावो जे टिवाइएफ टीएसयू चुं बरनथानि कबगो काचां त्रिपुरा राज्यनो तंकाचां तोयना नांनाय जेकुनु आंदोलन एमेन्डमेन्ट संशोधनी बिल वो बिनि विरोधिता शुद्ध त्रिपुरासा सिमी खाइगेंला वानसा त्रिपुरासा हिंदू मुसलमान बुद्ध ख्रिस्टान जत मिलुसे मा खाइनाय शुद्ध त्रिपुरासा सिमी जुदि खाइगेंका अब सारा देश अब प्रभाव खाइया बा चिको कखनो मानिया যদি त्रिपुरासा वानसा हिंदू मुसलमान धर्म वर्ण जत जातनि जत धर्मनि बरक थानजांगो जदि बिल जदि जों अपोज खालायगाय विरोधिता खालायगाय बीजेपी सरकार थाखि थानाय काजै ब्रक ताइकुमुन मथरक साव जत त्रिपुरासा थानजांनि जत त्रिपुरासा थानजांखायबो उ उंला त्रिपुरासा सिमि थां दाबि खालायगायला त्रिपुरासानि लगे वानसा तोला नांनाय जत जाति गोष्ठिनि बरक तोला नांनाय अबाहाय जदि मिलिउ जों ঐক্যবদ্ধ খাইয়ে থানচা খাইয়ে যদি বিল বিরোধিতা খাইগাय বিরোধিতা উনাय कारण लोकसभा बुंनि संख्या कतल बीजेपी नि गोबां ओ जागाव 5 संख्या गरिष्ठ फानबाय किंतु राज्यसभाव असु फानगुरुय
ফান কম বিজেপি ni অবনি বাগয় চুং কবগো তাম বিজেপি বিরোধী যত রাজনৈতিক দল তামো ধর্ম তামো জাত তামো পাত নাইয়াওয় যত বিজেপি বিরোধী দল যত থানচা ওই যদি বিরোধিতা খাইকে রাজ্যসভাও বিরোধিতা খাইকে রাজ্যসভাও ও বিল পাস নিয়া রাজ্যসভাও যদি বিল পাস নিয়া খায় অব আইন পাস হলা কাজে উ জায়গাও নচিনি আটকে জানি দরকার কাজে যত তাকু বুকু ওয়ানসা তকসা হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধ যত নতুন টিওয়াইপ টিসু কবগো যে উ বিলনি বিরোধিতা অভাব যত থানচা খাইছে মা খাইনাই তাই ত্রিপুরা রাজ্য তংকচান তৈনা বাগয় চুং ইয়াপ্রেমা সেনাই হামকারানি বাগয় ইয়াপ্রেমা সেনাই বিজেপি যে আগে বছর কাইসা সেগাং সামানি যে মিস কল বাই চাকরি রিবানো নব নব সামু রিবানো বাতা রিবানো বুকো হালাতাবো 2000 টাকা বাতা রিমানি কো বাতা কমি থাকা চাকরি নানি মিস কল বাই হিমে মানে চাকরি বন্ধ খাই রেখা তাবো ত্রিপুরাসা এলাকাও ত্রিপুরাসা চেরাইও চাকরি সে মাংলা মার বসু কুরুই নিয়োগ সে বন্ধ খাই রেখা ত্রিপুরাসা বিয়াম চাকরি মান্নাই সিকলা সিকলি হাজার হাজার বছর বছর চিনি বিএ পাস এমএ পাস হই দङ মাধ্যমিক পাস 12 পাস হই দङ ও বেকার বিয়ান থানায় আগেনি বেকার দङ বছর বছর বেকার ফাই ফাই দङ জম হই দङ ইয়াং চাকরি বন্ধ অবনি বিরোধিতা মা খাইনাই বিরে ও বিরোধিতা সারা চিনি তিনি উংলা অবনি বাগয় চিনি টিওয়াইপ টিএসইউ সারা রাজ্য চুং মুভমেন্ট চলি দङ চুং ব্লক অফ মুভমেন্ট খাই দङ এসডিএম থানি মুভমেন্ট খাই দङ চিনি সামুং হদি চিনি চামুং হদি ও দাবি তুই চুং চবা চিনি চলি দङ কাজেই আগামী দিন চবা চুং ফাইনাই তাইবো কতরকারে ফাইনাই অবনি বিসিন তুই চুং তাবো রাজ্য সরকার সাও এ মিয়ানি যে ঘটনা ও মিয়ানি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাবো ডাক্তি থেকে চিনি যে হাসপাতাল যে জু ডুমি তংনাই ব্রহ্ম ডাক্তি থেকে দিনই রাং রাজ্য সরকারের রাং পয়সা বাইন বড় চিকিৎসা খাই হামবি তুমনা নাंनाय